The time of testimony this evening, Pastor Asirvadam from Tiruchirappalli, India will testify for his glory. ඉන්දියාවේ තිරුචිරපල්ලි සිට පැමිණ සිටින පාස්ටර් ආශිර්වාදම් සාක්ෂි බෙදා ගන්නවා ඇත. இந்தியாவின் திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து வந்திருக்கிறதான பாஸ்டர் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த தேசத்திலும் கடந்து வந்து தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்தும்படியாக கர்த்தர் எனக்கு செய்ததான மகா மேன்மையான நன்மைகளை குறித்து உங்களுடைய மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக எனக்கு தந்ததான தருணத்துக்காக நான் கர்த்தர் நன்றியுள்ள இதயத்தோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Praise the Lord. I gratefully thank God for the opportunity for the Lord has given me to come to this land and also to share with you the greatness, the great things which the Lord has done in my life. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. මෙම දේශයට පැමිණෙන්නටත් උන්වහන්සේ මාගේ ජීවිතේ කළා වූ මහත්ම දේවල් ඔබ හා සමග බෙදා ගන්නටත් උන්වහන්සේ දුන් මේ අවස්ථාව නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කරමි. நான் கிறிஸ்தவ அதாவது பெந்தேகோஸ்தே பெற்றோர்களால் மூன்றாவது மகனாக பிறந்து வளர்க்கப்பட்டேன். මා පෙන්තකොස්ත පවුලකට අයත්ව තුන්වන දරුවා ලෙස උපත ලැබුවෙමි. I was born as the third son to a Pentecostal family and I was brought up in this Pentecostal faith. என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு முதல் இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்த பின்பு இனி குழந்தை பிறப்பதற்கு எந்த விதமான வாய்ப்பு இல்லை என்று டாக்டரால் கண்டறியப்பட்டார்கள். මාගේ දෙමව්පියන්ට ප්‍රථම දරුවන් දෙදෙනා ඉපදී ඔවුන් අහිමිව ගියා. ඉන් අනතුරුව වෛද්‍යවරුන් පවසා තිබුණේ නැවත වතාවක් දරුවන් ලැබීමේ වාසනාවක් ඔවුන් සතු නොවන බවයි. Because the first two children of my parents died, the doctors after the first two children were born to my parents were told by the doctors that thereafter they do not have the privilege of giving birth to any more children. அப்படி சொல்லப்பட்டதான நாட்களில் இருந்த என்னுடைய தாய் தேவனுடைய சமூகத்திலே அன்னாளைப் போல கண்ணீர் விட்டு ஜெபித்து எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தையை தருவீரானால் நான் அவனை உமக்காக வளர்த்து உம்முடைய சேவை செய்யும்படியாய் ஒப்புக் கொடுப்பேன் என்று தீர்மானம் பண்ணி ஜெபித்து கொண்டிருந்தார்கள். ඒ දරුවන් දෙදෙනාගෙන් උපතින් අනතුරුව නැවත දරුවන් උපදින්නේ නැතයි කියා පවසා තිබුණා. අනතුරුව මාගේ මව හන්නා මෙන් කඳුලෙන් යුක්තව යාඥා කළා. ඇය උන්වහන්සේට පවසා සිටියේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මට පිරිමි දරුවෙක් ලබා දෙන්නෙහි නම් ඔහුව ඔබ වහන්සේටම නැවත පුද දෙන්නම් කියායි. Just as Hannah prayed, my mother cried and prayed unto the Lord and told the Lord, Lord, if you would give me a son, then I would bring him up for your sake and I'll give him up for your ministry. 3 வருடங்களுக்கு பின்பு நான் ஒரு ஆண் குழந்தையாக அவளுக்கு பிறந்தேன். அப்பொழுது தேவ பக்தியிலும் தேவ ஞானத்திலும் வளர்க்கும்படியாக மிகவும் பக்தியுள்ள குடும்பத்திலே பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள். වසර 3කින් අනතුරුව මා උපත ලැබුවා. ඉන් අනතුරුව මාව දේව බයෙන් භක්තියෙන් යුක්තව ප්‍රඥාවෙන් ඇතිදැඩි කරන පිණිස ඔවුන් වග බලා ගත්තා. After about 3 years I was born to them and then they endeavored very much in order to bring me up in a very godly manner according to the godly wisdom. அந்த பெந்தேகோஸ்தே சபையிலிருந்து வளர்ந்து வருகிறதான வேளையிலே என்னுடைய தகப்பனார் வேத புத்தகத்தை வாசிக்கிறதான வேளையில் 2 வார்த்தைகளால் தொடப்பட்டார். ඒ පෙන්තකොස්ත සභාවේ අප මේ ආකාරයෙන් දකිනු ලැබුවා. මාගේ පියා දේව වචනය කියවමින් සිටි අවස්ථාවක පද දෙකක් කරුණු කොටගෙන ඔහුගේ සිත උන්වහන්සේ ස්පර්ශ කළසේක. We were thus brought up in this Pentecostal faith. One particular day when my father was reading the Bible, 2 words touched him. அன்னங்கனை குறித்தும் மெல்கிசேதேக்கின் முறைமை குறித்தும் அவர் வேத புத்தகத்திலே படித்துக் கொண்டிருந்தான வேளையிலே இப்படிப்பட்டதான ஒரு ஜீவியம் செய்கிறவர்கள் யார், இந்த ஜீவியத்தை நானும் செய்ய வேண்டும் என்கிறதான வாஞ்சை அவர்களுக்கு காணப்பட்டது. මෙල්කිසෙදෙක් සම්බන්ධයනුත් ඒ නපුංසකයන් සම්බන්ධයනුත් ඔහු කියවූ අවස්ථාවේදී මේ ආකාරයෙන් ජීවත් වන්නේ කවුරුන්ද? ඔවුන් මෙන් මාත් ජීවත් විය යුතුයි කියනා වූ ආශාව ඔහුගේ සිතේ ඇති වී තිබෙනවා. When he read the verses concerning the eunuchs and the Melchizedek order, then he wanted to know as to who lived such a life and he also wished to live a life like them. அவர்கள் இருந்ததான அந்த பெந்தேகோஸ்தே சபையிலே இந்த காரியத்தை குறித்து தலைமையகத்தில் போய் கேட்டபோது அதை குறித்து அவர்களுக்கு எந்த விதமான வெளிப்படுத்தல் சொல்ல முடியாதவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். මේ හා සම්බන්ධයෙන් එම සභාවේ පූජකයන්ගෙන් ඇසූ අවස්ථාවේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙන්නට ඔවුන් සමත් වුණේ නැත. When he went to the Pentecostal servants of God of his church and inquired about this, those servants of God could not give him the correct explanation
unto him. அப்பொழுது இதை குறித்தான ஒரு சரியான வெளிப்படுத்தல் எங்கே கிடைக்கும், எப்பொழுது கிடைக்கும், யாரிடத்தில் போய் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்கிற வாஞ்சியோடு கூட பல இடங்களிலும் என் தகப்பனார் தேடி வந்தார். මේ සම්බන්ධයෙන් හරි වූ විස්තරයක් නැත්නම් එළිදරව්වක් ලබා ගන්නේ කොහෙන්දෝ කියමින් මාගේ පියා බොහෝ ස්ථානවල මේ සඳහා එළිදරව් වීමක් ලබා ගැනීම සඳහා ගමන් කළා. My father searched in various places as to where he could find the correct revelation for these things. அப்பொழுது திடீரென்று ஒரு போய் கொண்டிருந்தான வழியிலே காணப்பட்டதான இந்த சிபிஎம் சர்ச்சிலே ஒரு பாஸ்டர் அவர்கள் பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். சியோனுக்கு செல்ல வேண்டுமானால் அன்னகனாக வேண்டும், இந்த மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படியாய் அவன் வர வேண்டும் என்பதை குறித்து பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ඔහු මාර්ගයේ ගමන් කරමින් සිටියා වූ අවස්ථාවක එහි පිහිටා තිබුණා වූ පෙන්තකොස්ත සභාවේ පාස්තතුමා දේශනය ඉදිරිපත් කරමින් සිට තිබෙනවා. ඔහු පවසා තිබුණේ සියොනට යාමට අවශ්‍ය නම් මේ නපුංසකයන් ආකාරයෙන් ජීවත් විය යුතුයි යන්න එම දේශනයේ ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා. Once when my father was traveling on the road, he was able to hear a Pentecostal pastor preaching about Zion, saying only those who have the consecration of the eunuchs and those who are found after the order of Melchizedek can go to Zion. இதை இந்த வெளிப்படுத்தலை அறிந்தபடினாலே இந்த மேன்மையான சத்தியத்துக்குள்ளே கடந்து வர கர்த்தர் உதவி செய்தார். මේ එළිදරව් වීම කරුණු කොටගෙන මේ උතුම් සත්‍යතාවය තුළට පැමිණෙන්නට උන්වහන්සේ උපකාර කළසේක. After getting to know about this greater revelation, he was able to come into this great faith. அன்றிலிருந்து இந்த மேன்மையான சபையிலே கடந்து வந்து எங்களை இந்த சத்தியத்துக்குள்ளே வளர்க்கும்படியாக, இந்த விசுவாசத்தில் வளர்க்கும்படியாக மிகவும் தீவிரமாக இருந்தார்கள். එදින පටන් මෙම සභාවට මෙම සහභාගීත්වයට පැමිණ දේව භක්තිකව අපව ඇතිදිඩි කරන්නට ඔහු වග බලා ගත්තා. From that day onwards they came to this fellowship, and thereafter they were very zealous in bringing up according to this truth and faith. நாங்கள் வளர்ந்து வருகிறதான சமயத்திலே, நாங்கள் ஒரு வாலிப பருவம் டீனேஜ் வருகிறதான வேளையிலே என்னுடைய தகப்பனும் தாயும் இந்த மேன்மையான ஊழியத்துக்கு வர வேண்டும் என்று எப்படியோ பிரயாசப்பட்டார்கள். අප යෝන් වියට එළඹෙත්ම මාගේ දෙමව්පියන් මෙම උතුම් සේවයට පැමිණෙන්නට ඕනෑය කියා උත්සාහ දැරුවා. When we reached our teenage, my parents, both of them, they endeavored to come to this glorious ministry. அப்பொழுது தலைமை பாஸ்டராக இருந்ததான பாஸ்டர் ஜேக்கப்பும் பாஸ்டர் பிலிப் சாந்த பிள்ளை அவர்களும் அவர்களை கூப்பிட்டு அழைத்து இந்த சத்தியத்தை குறித்து இன்னும் ஆழமாய் அவர்களுக்கு போதித்து, உங்களுடைய பிள்ளைகள் இப்பொழுது வாலிப பிள்ளைகளாக இருக்கிறார்கள், அவருடைய திசை எந்த பக்கம் திரும்பும் என்று தெரியாது, ஆகையால் அவருடைய முடிவை கண்ட பின்பு நீங்கள் இந்த கனமான ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு எந்த விதமான தடையும் இல்லை என்று அவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லி அனுப்பினார்கள். ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රධාන පාස්තුමා ලෙස පාස්ටර් ජේකබ් රත්නසිංහම් සහ පාස්ටර් පිලිප් චන්ද්‍රපිල්ලේ දක්වනු ලැබුවා. ඔවුන් මහගේ දෙමව්පියන්ව කැඳවා ඔවුන්ට අනුශාසනා කරමින් ඔබගේ දරුවන් දැන් තමයි යෝන් වියට පා තබා තිබෙන්නේ, ඔවුන් කුමන දිශාවට ගමන් කරයිද කියා ඔබ දන්නේ නැති නිසා කරුණාකර ඔවුන් යම් තීරණයකට එළඹෙන තුරු ඔබ ඉවසීමෙන් සිටින්න කියා මෙලෙස ඔවුන්ට පැවසුවා. At that time, Pastor Philip Chandapillai and Pastor Jacob Ratnasingham were chief pastors. Then they called my parents and even taught them more about these deeper doctrines, and also counseled them, saying, your children have just attained their teenage, so first wait patiently and see as to what their decision would be concerning their lives, and after that you all can come and join this ministry. நான் வாலிப பிரயாத்தில் இருந்தபடினால் எனக்கு அடிக்கடி என் தாயினால் போதிக்கப்பட்டது என்னவென்றால், நான் உன்னை கர்த்தருக்காக பிரதிஷ்டை செய்திருக்கிறேன், அந்த பிரதிஷ்டையின்படி நீ வளர வேண்டும். මා යෝන් වියට පා තබා තිබුණ නිසා මාගේ මව නිතරම මට පවසා සිටියේ කුමක්ද නම්, ඔබව මා උන්වහන්සේට කියා කැප කර තිබෙනවා, උන්වහන්සේට ඔබ කැප වී ජීවත් විය යුතුයි කියා නිතර මට පැවසුවා. Because I had just entered into my teenage, my mother used to frequently tell me, saying, I have consecrated you unto the Lord, and so you should grow up according to that consecration. எனது 14வது வயதிலே சிலுவையின் தரிசனத்தை நான் கண்டு நான் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்நானத்துக்கு என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன். මාගේ වයස අවුරුදු 14දී කල්වාරි දර්ශනය මා දුටුවා. අනතුරුව ගැලවීම ලබා මම වතුර බෞතිස්මයට කීකරු At the වුණා. age of 14, I saw the vision of Calvary, and I got saved, and I surrendered myself to take waters of baptism. நான் கல்லூரியிலே படித்துக் கொண்டிருந்தான வேளையிலே 1982 வருடம்
மறுபடியும் கல்வாரி தரிசனத்தை கண்டேன். அப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய வாலிப வயதிலே என்னுடைய முழு இரத்தத்தை உனக்காக சிந்தினேனே, நீ என்ன செய்ய போகிறாய் என்று என்னை குறித்து கேட்டார். 82 වන වසරේ මා පාසලේ අධ්‍යාපනය ලැබමින් සිටි අවස්ථාවේ නැවත වතාවක් උන්වහන්සේගේ කල්වාරි දර්ශනය උන්වහන්සේ මට ලබා දුන්නා. ඒ අවස්ථාවේ උන්වහන්සේ මාගෙන් අසා සිටියේ, ඔබ උදෙසා මා යෞවනව සිටියේදී මාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම මාගේ මුළු රුධිරය ඔබ උදෙසා වැගිරුවෙමි. ඔබ මා උදෙසා කුමක් කරන්නට යනවාද? In the year 1982, when I was attending college, once again I received the vision of Calvary, and Jesus, he asked me saying, I during my youth poured out all my blood for your sake. What are you going to do for me now? நான் உன்னை தாயின் வயிற்றில் உருவாகும் முன்னே உன்னை அறிந்தேன். உன் தாயின் கற்பத்திலிருந்து நான் உன்னை வெளிப்படும் முன்னதாக நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி ஜாதிகளுக்கு நான் உன்னை தீர்க்கதரிசியாக ஏற்படுத்தினேன் என்று சொல்கிற அந்த வார்த்தையின்படி கர்த்தர் என்னோடு கூட இடைபட ஆரம்பித்தார். මව්කුසේ නුඹ සාදන්ට ප්‍රථමයෙන් මම නුඹ දැන සිටියෙමි. නුඹ මව්කුසේ සාදන්ට ප්‍රථමයෙන් සියලු ජාතීන්ට අනාගත වක්තෘ කෙනෙකු ලෙස නියම කෙලිමි කී ඒ වචනයෙන් උන්වහන්සේ මහා සමග කතා කළසේ. Through the words, even before you were formed in your mother's womb, I have ordained you, I have called you, and even as you were formed in your mother's womb, I have separated you as a prophet unto me. And through these words the Lord spoke unto me. அந்த வருஷமே நான் என்னுடைய கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு நான் விசுவாச வீட்டிலே போய் பரிசுத்தவானுக்கு பணிவிடை செய்யும்படியாக கடந்து சென்றேன். එම වසරේදීම මාගේ පාසල් අධ්‍යාපනය මා අවසන් කරමින් ඇදිලි ගෘහයට ගොස් සේවකයන්ට උපකාර කරමින් දකිනු ලැබුවා. That very same year I finished my college studies and I went to the faith home and was found in the faith home helping the servants of God. அதுக்கு முன்பதாகவே 1981 வருடம் ஜனவரி மாதம் என்ற இரண்டு சகோதரிகளும் இந்த மேன்மையான ஊழியத்துக்கென்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டு பயிற்சியகத்துக்கு சென்றிருந்தார்கள். ඊට පෙර වසරේ 1981 වසරේ ජනවාරි මාසයේ මාගේ වැඩිමහල් සහෝදරියන් දෙදෙනා මේ පූර්ණ කාලින සේවයට කැපවී ඔවුන් පුහුණුව ලැබමින් දකිනු ලැබුවා. The previous year, that is the year 1981, both my elder sisters, they were separated for this glorious ministry and they were now found at the training center. 1983 மாதம் ஜனவரி மாதம் 10ஆம் தேதி இந்த மேன்மையான ஊழியத்துக்கு நானும் கடந்து வந்தேன். 1983 වසරේ ජනවාරි 10 වන දින මම මේ උතුම් සේවයට පැමිණියෙමි. On the 10th of January 1983, I joined this glorious ministry. அதற்கு பின்பு இந்த பெற்றோர்களும் கூட என்னுடைய கடமையெல்லாம் முடிந்து விட்டது, நான் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தேவனிடத்தில் கேட்டார்கள். එවිට අනතුරුව මාගේ දෙමාපියන්ද දැන් අපගේ වගකීම් අවසන් වී තිබෙනවා, ස්වාමිනී අප කුමක් කළ යුතුයිද කියා උන්වහන්සේගෙන් අසා සිටියා. Thereafter my parents asked the Lord saying, Lord, our duty is finished, now what should we do? எனக்கு ஒரு தருணம் தந்தால் நான் உம்முடைய வீட்டிலே வந்து உமக்காக ஊழியம் செய்து உமக்காக மரிப்பேன் என்று என்னை தகப்பனார் தீர்மானம் பண்ணினார். මටත් ඔබ අවස්ථාවක් දෙන්නේ නම් ඔබ වහන්සේගේ ගෘහයට පැමිණ ඔබ වහන්සේට සේවය කොට ඔබ වහන්සේ උදෙසාම නසින්නෙමි කියා මාගේ පියාද තීරණයකට එළඹුණා. My father came to a decision saying, Lord, if you would give me a privilege opportunity, I would come to your house and live for you and die for you in your house. அதன்படி 1984ஆம் வருடம் என்னுடைய தாயும் தகப்பனாரும் அவர்கள் ஆசிரியர்களாய் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அவருடைய வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இந்த மேன்மையான ஊழியத்துக்கு கடந்து வந்தார்கள். 1984 වසරේ ඔවුන් ගුරුවරුන් ලෙස සේවය කරමින් සිටියා. එම සේවයෙන් ඔවුන් ඉල්ලා අස්වි 84 වසරේ මෙම උතුම් සේවයට ඔවුන්ද පැමිණියා. My parents were then employed as teachers, but in the year 1984 they both resigned from their jobs and they came and joined this glorious ministry. குடும்பமாய் இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தோட்டத்திலே ஊழியம் செய்யும்படியாக பரிசுத்தவான்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய நடத்திப்பிற்கு அடங்கி இருக்கும்படியாக கர்த்தர் இன்று வரையும் எனக்கு கிருபை செய்து கொண்டு வருகிறார். පවුලක් වශයෙන් උන්වහන්සේගේ උයනේ සේවය කරන්නටත් මඟ පෙන්වන්නන්ට යටහත්ව කීකරුව දකින්න ලබන්නටත් උන්වහන්සේ මට උපකාර කරමින් පැමිණ The තිබෙනවා. Lord has given me his grace and has helped me to serve him as a family and to be subjected and obedient to the leaders of this church and to him. 1986ஆம் வருடம் என்னுடைய
தகப்பனார் தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்து நிறைவேற்றி கர்த்தரிடத்தில் போய் சேர்ந்தார். 1986 වසරේ මාගේ පියා තමාගේ සේවය සම්පූර්ණ කරමින් උන්වහන්සේ වෙතට ගියා. In the year 1986, my father completed his ministry and went to be with the Lord. 2011 வருடம் என்னுடைய தாயும் அவளே இந்த ஊழியத்தை மைமையான ஊழியத்தை செய்து நிறைவேற்றி அவர்களும் கர்த்தரிடத்தில் போய் சேர்ந்தார்கள். 2011 වසරේ මාගේ මවද මෙම සේවය සම්පූර්ණ කරමින් උන්වහන්සේ වෙතට ගියා. In the year 2011, my mother too completed her ministry and went to be with the Lord. கர்த்தருடைய ஊழியத்தை இன்று வரையும் தைரியத்தோடு கூட செய்யும்படியாக பிள்ளைகளாக எங்களுக்கும் கூட கர்த்தர் கிருபை தந்து பலப்படுத்தி கொண்டு வருகிறார். எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இருக்கிறார். தாயாக தகப்பனாக அவர் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமல்ல பரிசுத்தவான்களும் கூட இருந்து எங்களை நடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள். උන්වහන්සේ දරුවන් වශයෙන් අපට උන්වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සේවය කරමින් ධෛර්යයෙන් යුක්තව උන්වහන්සේගේ සේවය කරන්නට උන්වහන්සේගේ ගෘහය දක්වන ලබන්නට උපකාර කරමින් පැමිණෙනවා. එපමණක් නොව උන්වහන්සේ අපට මව සහ පියා ලෙසම ඒ සමගම මඟ පෙන්වන්නන්ද එලෙසම අපට දකිනු ලබනවා. The Lord, He has enabled me to and given me His grace to be found and to serve Him thus far. And not only He has been my father, and He has helped us, His children, to serve Him so far faithfully. And the Lord, not only has God been my father and my mother, even the leaders of this church have been as my mother and my father to me. இந்த ஊழியத்துக்கு வந்த பின்பு பலவிதமான போராட்டங்கள், வேதனைகள், வியாதிகள், பலவிதமான சோதனைகளை சந்திக்க கர்த்தர் கிருபை தந்தார். ஆனாலும் அவைகளின் மத்தியிலெல்லாம் என்னுடைய இயேசு ஜெயவேந்தனாய் முன் சென்றார். මේ සේවයට පැමිණියන් අනතුරුව විවිධාකාර පොරබැදීම්, සෝදිසි, පරීක්ෂා, දුක් විඳීම්, රෝග පැමිණුණා. නමුත් ඒ සියල්ලේදී උන්වහන්සේගේ කරුණාව උන්වහන්සේ ලබා දුන්නා. උන්වහන්සේ ජයග්‍රාහී තැනන් වහන්සේ ලෙස මහා සමග සිටමින් ඒ සියල්ලේදී මඟ පෙන්වූසේක. In this ministry I had to face many trials and temptations and sicknesses and so many things. Nevertheless, the Lord was with us and He strengthened us and He went before me as the conqueror. பிறந்த நாள் முதல் கொண்டு இந்நாள் வரையும் கர்த்தர் எனக்கு தெய்வீக சுகத்திலே வைத்தியராக, எனக்கு மருந்தாக, எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாமாக இருந்து வழி நடத்துகிறார். උන්වහන්සේ මේ දක්වා මට දිව්‍ය වෛද්‍යවරයාණන් ලෙස ඖෂධයන් ලෙස සිටමින් මඟ පෙන්වනවා. Thus far the Lord is leading me as a divine physician and as He has been my everything. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධ වූ නාමයට Glory be to the holy name of God. 3 காரியங்களை மாத்திரம் நான் சுருக்கமாய் சொல்லி என்னுடைய சாட்சியை முடிக்கின்றேன். කරුණු තුනක් පවසා මාගේ සාක්ෂිය අවසන් I would කරනවා. like to briefly tell about 3 things and conclude my testimony. நான் சிறு பிள்ளையாக இருக்கும் பொழுதே இந்த ஊழியத்தை செய்யக்கூடாதபடிக்கு, இந்த ஊழியத்துக்கு வந்துவிடக்கூடாதபடிக்கு என்னை மரணத்துக்கு கொண்டு போகும்படியான ஒரு வியாதி வந்தது. මා කුඩාව සිටි අවස්ථාවේදී මේ සේවයට නොපැමිණෙන පිණිස මාව විනාශ කර දමන පිණිස මරණීය රෝගයක් මට වැළඳුණා. During my childhood days, that I should not come and join this ministry or serve God, I was afflicted with a deadly sickness. அது என்னுடைய அதாவது கழுத்தின் பின்பகுதியிலே அந்த முதுகெலும்பு ஜாயின் பண்ணுகிறான், அந்த ஜாயிண்ட்லேயே ஒரு பெரிய கார்பன்கள் வந்தது. මාගේ බෙල්ලෙහි කශේරුකාවේ අස්තීන් අතර සම්බන්ධයේ යම් කිසි රෝගයක් හටගත්තා. There was a boil which formed in the place where my neck and the vertebrae, where the backbone joins. அதை கர்த்தராகிய தேவன் தாமே தம்முடைய கையினாலே எனக்கு ஆபரேஷன் செய்தார் என்பதை குறித்ததான ஒரு அடையாளம் கூட இன்றைய கழுத்தில் இருக்கிறது. උන්වහන්සේ දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්සේම ශල්‍ය කර්මයක් කරමින් එය සුව කළ බවට මට අද පවා එහි ලකුණක් දකිනු ලබනවා. The Lord has even given me a sign even today to say that He Himself with His own hand has healed me. அது உடைந்து போனால் மரித்து போவேன் என்று சொன்னார்கள். ஆனாலும் கூட அது கர்த்தராகிய தேவன் தாமே தம்முடைய கையினாலே எனக்கு ஒரு சர்ஜரி பண்ணி எனக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் தந்தார். ඒ ගෙඩිය කැඩී ගියා නම් මරණයට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා කියා පැවසුවා. නමුත් උන්වහන්සේම තම හස්තයෙන් ශල්‍ය කර්මය කරමින් මට සුවය ලබා දුන්සේ. It was told me that if that boil would burst, then I would face death. But God Himself by His own hand performed the surgery and gave me complete healing. என் இயேசு மருத்துவர் மட்டுமல்ல, அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருக்கிறார் என்பதற்கு நான் ஒரு சாட்சியாக நிற்கிறேன். මාගේ යේසුස් වහන්සේ වෛද්‍යවරයෙකු පමණක් නොව උන්වහන්සේ ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙකු
උසස් තැනන් වහන්සේව සිටින නිසා මම උන්වහන්සේට ස්තුති කරමි. I stand here as a witness to say that my God is not only a physician to me, but he is also a great surgeon. அதற்கு பின்பு எனக்கு 15 வருடங்களாக நான் அல்சர் வியாதினால கஷ்டப்பட்டேன். என் குடல்கள் எல்லாம் நாறி அழுகி நாற்றம் எடுக்க ஆரம்பித்தது. அதன் மத்தியிலேயும் கூட கர்த்தராகிய தேவன் தாமே எனக்கு ஒரு ஆபரேஷன் செய்து விடுதலையை தந்தார். පසුව මම අර්ශස් රෝගයෙන් පීඩිතව සිටියා. මාගේ බඩවැල් කුණු වී දුර්ගන්ධය හමමින් තිබුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාවෙත් උන්වහන්සේ සත්කමක් කරමින් උන්වහන්සේ මට සම්පූර්ණ සුවය ලබා දුන්සේක. Because of my ulcers, my intestines had become decomposed, and there was a stench coming out from it. But nevertheless, the Lord performed a surgery even then, and he completely healed me. 2003 ஆண்டு முதல் 2009 ஆண்டு வரை 4 முறை நான் ஹார்ட் அட்டாக்னாலே கஷ்டப்பட்டேன். 2003 වසරේ සිට 2009 වසර දක්වා 3 වතාවක් මට හෘදයාබාධයන් පැමිණ ඒ කරුණු කොටගෙන පීඩිතව සිටියෙමි. Within the years 2003 and 2004, I was 4 times afflicted with heart attack. என்னை மருத்துவரை நோக்கி நான் கேட்டேன், என் இயேசுவை நோக்கி நான் கேட்டேன், ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு புதிய இருதயத்தை சிருஷ்டியும் என்று கேட்டேன். මාගේ වෛද්‍යවරයාණන් යේසුස් වහන්සේගෙන් මා ඉල්ලා සිටියේ, ස්වාමිනී මට අලුත් හදවතක් දුන මැනවි. அந்த I looked at my physician, my Jesus, and told him, Lord, give me a new heart. அந்த 4 முறைகளிலும் கர்த்தர் எனக்கு ஜீவனை தந்து இம்மட்டுமாய் உங்களுடைய மத்தியிலே கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்யும்படியாய் நிலைநிறுத்தியிருக்கிறார். ඒ 4 වතාවේදීම උන්වහන්සේ මට සුවය ලබා දී ඔබ අතරේ මෙලෙස සේවය කරන පිණිස ජීවනය දී තිබෙනවා. During those 4 occasions, the Lord has given me his life, and he has even enabled me to stand before you and serve you. இன்று வரையும் என் நேசராகிய இயேசுவை நான் சேவிக்கும்படியாய் கர்த்தருடைய வீட்டிலே கொண்டு வந்த நாள் முதல் கொண்டு இந்நாள் வரையும் கர்த்தர் பாதுகாக்கிறார். இன்னும் கடைசி வரையும் பாதுகாத்து அவர் எதற்காக என்னை கொண்டு வந்தாரோ அந்த நோக்கத்தை என்னை நிறைவேற்றுவார் என்று நம்பி விசுவாசத்தோடு அவருடைய கரத்திலே நான் என்னை ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறேன். මාගේ ප්‍රේමවන්තයන් සේවය කරන පිණිස උන්වහන්සේගේ ගෘහයට පා තැබූ එදින පටන් මේ දක්වා උන්වහන්සේ මට විශ්වාසවන්තව සිටමින් ආරක්ෂා කරමින් මඟ පෙන්වමින් පැමිණෙනවා. උන්වහන්සේගේ මුහුණ දකින තුරු උන්වහන්සේ එලෙස මා මඟ පෙන්වන්නට බලවන්ත බැවින් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමි. He has given me his grace and helped me and preserved me so far to serve my beloved, and I believe and I have faith that he will definitely perform that which he has called me and prepare me for to see his face. அருமையான வாலிபர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்ளுகிற ஒரே வார்த்தையை சொல்லி நான் சாட்சியை முடிக்கிறேன். ප්‍රේමණීය යෞවනයන්ට යම් වචනයක් පවසා මාගේ සාක්ෂිය හිම කරන්න. I would like to address the youth and conclude my testimony. என் வாலிப பிராயத்தில் நான் எத்தனையோ முறை எத்தனையோ இடங்களிலே நான் வேலை செய்யும்படியாக நான் தீர்மானித்தேன். அதற்கேற்றதான காரியங்கள் எல்லாம் நான் செய்து நிறைவேற்றினேன். அதற்கேற்றதான படிப்பெல்லாம் முடித்தேன். ஆனாலும் அவைகள் எல்லாவற்றிலும் எனக்கு சமாதானம் இல்லை. ஆனால் கர்த்தரை சேவிக்கும்படியாக நான் புறப்பட்டு வந்தபோது என்னுடைய ஜீவியத்தில் பூர்ண சமாதானத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன். උසස් රැකියා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ලබාගෙන විවිධ ස්ථානවල සේවය රැකියාව කිරීම සඳහා මම යොමු වුණා. නමුත් ඒ කිසිදු ස්ථානයක මට උන්වහන්සේ සමාදානයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේට සේවය කිරීමට පැමිණියන් අනතුරුව පූර්ණ සමාදානය උන්වහන්සේ මට ලබා දුන්සේක. I attained necessary education for the job which I was seeking, and I did all what I need to do to work at various places, but I did not have peace during those times. But the day when I stepped out to serve God, I got perfect peace. ஒரே ஒரு வாழ்க்கை தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வாழ்க்கையை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வாலிபர்கள் ஒப்புக் கொடுத்து கர்த்தரை சேவிக்கும்படியாய் நாங்கள் உங்களை அன்போடு கூட அழைக்கிறோம். අපට දී ඇත්තේ එකම එක ජීවිතයක් පමණයි. මේ ජීවිතය නැවත උන්වහන්සේට පුද දෙමින් කැප කරමින් උන්වහන්සේට සේවය කරන පිණිස තරුණ තරුණියනි ඔබටත් මම ආදරෙන් යුක්තව ඇරයුම් කර සිටිමි. We've been given just one life on this earth. Therefore, I wish to call the youths, invite the youths to come out and serve God and give back the life which God has given you unto him. கர்த்தராகிய இயேசு வரும்போது நாம் அனைவரும் அவருடைய வருகையிலே காணப்படும்படியாக எனக்காகவும் ஜெபிக்கும்படி தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொண்டு சாட்சியை முடிக்கிறேன். උන්වහන්සේ පැමිණෙන විට උන්වහන්සේව දකින පිණිස අප උදෙසා ත්‍යාග්ඥා කරන මෙන් ඉල්ලා සිටමින් මාගේ සාක්ෂිය අවසන් කරමි. I humbly request you all to pray for me that I might also be found at his coming and conclude my testimony. As Pastor testified, when the time came, in his teenage years, the Lord spoke to him. And when time came for him to decide, the Lord asked him, I died for you and shed my blood for you on the cross to give you eternal life.
what have you done for me? ඒ පාස්ටර්තුමා සාක්ෂියෙන් පැවසූ පරිදි ඔහුගේ තුරුණු වියේ හරි තීරණයක් ගත යුතු වේලාව එළමුණු කලෙහි ස්වාමින් වහන්සේ ඔහුගේ නැසුවේ මම ඔබ වෙනුවෙන් ජීවනය පූජා කළෙමි ලේ වැగిරෙව්වෙමි ඔබට සදාතනික ජීවනය දායක කොට දෙන පිණිස නමුත් ඔබ මා වෙනුවෙන් කර තිබෙන්නේ මොනවාද அந்த பாஸ்டருடைய சாட்சியை நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். விபணமாக அவருடைய வாலிப பிராயத்தை அவர் அண்மித்த பொழுது தேவன் அவரிடத்தில் கேட்டதான காரியம், நான் உனக்காக மரித்து என்னுடைய ஜீவனை உனக்காக கொடுத்து என்னுடைய நித்திய ஜீவனை அருளி இருக்கிறேன், ஆனால் நீ எனக்காக என்ன செய்திருக்கிறாய்? He understood nothing could satisfy him because God had already separated him, as God said, from his mother's womb to serve him. දෙවියන් වහන්සේ කී පරිදි මෞකුස පටන් දේව සේවය සඳහා වෙන්කරුන් ලැබ සිටි බැවින් කිසිම දෙයකින් ලෝකයේ කිසිම දෙයකින් ඔහුට සෑහීමට පත්වීමට නොහැකි වූ බව පැවසුවේය. தாயினுடைய கற்பத்தில் இருந்தது முதல் உருவானது முதல் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்று தேவன் சொன்னபடியினால் இந்த பூமியிலே எந்த ஒரு காரியமும் அவரை திருப்தி செய்யக்கூடாதிருந்தது. There may be some like that in the congregation today. Do you know that God has separated you from your mother's womb to serve him? මෙම සභාවේ සමහරුන් ලෙස සිටිය හැක. ඔබ දන්නවාද මෞකුස පටන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තෝරාගෙන තිබෙන බව? இந்த சபையிலும் அவண்ணமாக சிலர் இருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரியுமா, தாயினுடைய கற்பத்தில் இருந்தது முதல் உருவானது முதல் தேவன் உங்களை தனக்கென்று தெரிந்திருக்கிறார் என்று. The only this one life that the Lord has given you, let it be only given for Jesus, then it will truly not only please him, but that will truly enable you to have the full satisfaction and make you worthy for his eternal kingdom. ඔබ සතු ඇති එකම එක ජීවිතය. එය ඔබ යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කරන්නේ නම් උන්වහන්සේ ගැන ප්‍රසන්න වනවා පමණක් නොවේ. ඔබේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ තෘප්තියක් ගෙන දෙනවා පමණක් නොව උන්වහන්සේගේ සදාකාල රාජ්‍යයට ඔබ සුදුසෙකු බවට පත් කරනු එක ඒකාන්තයි. உனக்கு இருக்கிறதான இந்த ஒரே ஒரு ஜீவியம், அதை கர்த்தருடைய கரத்திலே நீ கொடுப்பாயாக இருந்தால் உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு திருப்தி உண்டாகிறது மாத்திரமல்ல, அவருடைய நித்திய ஜீவனிலும் நீ அவருடைய ராஜ்யத்திலே ஆளுகை செய்கிறதோடு கூட அவர் உன்னை குறித்து பிரியமுடையவராய் இருப்பார். For all the salvation, healings, miracles, and also the wonders that God did in all the members of his family, for God to continue to do his work, perfect work in and through his servant, shall we praise God. ගැලවීම ප්‍රේමේ ප්‍රාතිහාර්යයන් සිදු කරමින් උන්වහන්සේ තමන්ගේ දාසයා තුලින් තමන්ගේ සේවය තමන්ගේ අදහස් ඉෂ්ට කරමින් ආශිර්වාද කරන පිණිස ඒ සෑමදෙනාමට දුන් ඒ එක්සත්කම නිසා ස්තුති කරමු. ரட்சிப்பை, விடுதலை, அற்புதத்தை முழுவதுமாக அவருடைய ஜீவியத்திலே காண்பித்து அந்த முழு குடும்பமாக தேவனை ஆராதித்து இவனமாய் இந்த பாஸ்டரும் கூட தேவனை ஆராதித்து தேவனுடைய சமூகத்திலே காணப்படக்க உதவி செய்யும்படி அவருக்காக நாங்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord!